أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان ينتان بندگان صالح كن خدمتنا عرض سلام و ادب السلام عليكم ورحمة الله ماه مبارک رجب اسکیاده چه روز جمعه دی روز جمعه نتانا تساین میود پی لیک سینا چوز دن است ثواب کریود پی فیار کعادش بیتون مشاسون سد انشاءالله مناسب سیز ینتان بندگان صالح کن خدمت انوگ دی عمل پی بانن چون چک تذکر تا میود پاو کہ عمل پو چین زربانا روایت پو ہم مرحوم شیخ الرعاملی رحمت اللہ علیہ فی اپس کتاب وسائل انوگ وهم مرحوم سيد ابن طاووس رحمة الله عليه في أقبس كتاب إقبال الأعمال دي روايات بكم مشاسد كي مولد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم پیغمبر في أقبس كسال مولد قال من صلى يوم الجمعة في شهر رجب ماه رجب جمعي جغا اگر فيق ملكونك ما بين الظهر والعصر ظهرنا عصري بشين ديگاري بار بيانوك غاسو چيگيس 4 ركعات فيق ركعات جبجي ملكونوك نيز سكالتا سلام التجا چانا فيق نيز ركعات جبجي بايد بي طريقة پو کسال مولد گا ركعات ريكا حمد پزر الاشوك بيكا آية الكرسي پو رسپردون ملو وديكا نقل هو الله احد پو رسپا غزر چا سورة حمد پو جھمس شوز پنا آية الكرسي پو رسپردون حفظ يودنا مان الحق مسون دو بندنا قرآن للتاس زردان ينچين يا موبايل انجان زردان خلاصة آية الكرسي پو رسپردون وديكا نقل هو الله احد پو رسپا غزر چا دكنا ديا تر بيكا سلام يزن اتلت دي فيغرا كعدش بيج هونس بانا دي لجوك بيكا زرلو ثم قال استغفر الله الذي لا اله الا هو واسأله التوبة دو 10 مرات رسپرچو دی ذکر شریف پو مول بچا بس دی حساب من آسان فيغ پو آسان دي فيغ ركعدش بيو ملكونك توز ديو چين جو زربانا كسال ولد كتب الله له من يوم يصليها من يوم يصليها إلى يوم يموت كل يوم 1000 حسنة الله أكبر دي فيغ پو بس بيكانا شيمن پسخ پا غا جغا حسنة ستونچك زده ستونچك ولغمو حسنة ستونچك كوي حغينوز بريچلو وأعطاه الله تعالى بكل آية قراها مدينة في الجنة من ياقوته حمراء غا آية ري دي فيق بينو مول بجاشتان غا آية ريز دينو خدای رسام مزاد پس بهشتينو ياقوت حمراء مرپو ياقوت چيوتنزو يعني خالص ارزشمن ان موید پی ادي ياقوت پیشتينو گرچوس پيوت پی شهر چيك غا آية ريا شهر چيك جنت خدای رسامزاد پہ شزد باشا چاہیے وبكل حرف غا حرف رے دی فيق بيانوك مول بچاشتن غا آئے دی چک حرف چک دون برابر قصرا في الجنة من درة بيضاء کرپوی ان موید پی در یعنی دون گاما نشانہ انسو ارزشمن ان موید پی ادی قیمتی در پیشتیان نگنار چوس پیود پی یک قصر نک ہر چک غا حرف رے نا برابر خدای رسامزاد پہ شزد بچائیں عزیزان کن بارها انتخن ملا رزا بس دیک هر کن زربانا بهشت انگتا شهر چیتا جن زربانا انگتا دی دنیای مادی پیانوک زندگی بس عادت سونسیوت پنا چوک دیا شهر کن نا دیک هر کن دیا دنیای انگتا دون ذہنانو یوں چید لیکن دیون حس کے قیام اللہ تفاشا چاہی کی گچو قصر کتو این ملا پچیز رین دیون خدایر سنوزاد بخوری طرف لغتز علم پوا گزار بسر تچا لیکن دی فیق پہ عجیب فضیلت چنگتا تھونگ بشاشت وينكسل مولد وزوجه الله تعالى من الحور العين بهشت حور عين شتانونا كو ازدواج بچين ورضي عنه رزا لا سخط بعده دوچوس رضایت خدای رن لکش کریوت کی دیر یبن ین خدای غضب پو مفق پیوت بی وكتب من العابدين كوزرنا عبادتنا برنشوز بکھن کنی زمرانو کوئی من تخصص بریشا چاہین وختم الله تعالى له بالسعادة والمغفرة وكوزرنا
کوئی هسکیا شکست بو کوئی عاقبت بو سعادت نہ مغفرت کا ختم باشا چاہین کوئی عمر پہ خاتمہ پو سنسا پو سعادت نہ سودے چننا خدای بخشش پو شامل حال سنگھن کنی ادی تر پہ کہ کوئی عمر پو ختم بچائین وكتب الله له بكل رقعة صلاها 50,000 صلاة الله أكبر خدای سمزاد بس گار که عدر ره که کز ملک هوستان دونا برابر انوک ستون غبجو فیق بس بیود بی حساب دي ثواب بس بريش چايلو وتوجه بألف تاج تاج ستون چگنا کو متوجه چاين کوئی طرف لا خدا استان چاين ويسكن الجنة مع الصديقين هسكا جنة انوك صديقين كن ينبو صديقين پیامبران کن ائمه علیهم السلام در انچان کلا صدیقین زرسین دی زواد کن ينبو جنت انوك سکونت ويسكن الجنة مع الصديقين هسكي قيام الله بهشت انوك صديقين كن ينبو پیامبران ائمه علیهم السلام ينبو خدوك بشاچين ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مقعده من الجنة هسكيا بهشت گردوك چا انزر بملسا پوخوا تھون سمت پا دنیای کنکو چچمین و کوئی استرق پورگوینوگنا تینگ ما چچمین زره دی حساب دی فقرا کادش بجیولا چچاین موید بزده پیغمبر فیق بزمول بچا چندوگ انشاءاللہ خدا ارسان مزاد پیکن توفیق زلچا دعا بچا ین می حساب کوشش بسه ین کن زرکن گنگما غتس پرلوکس بسه انشاءاللہ دی عمل کن مل لکھوں چا خدا یا باری لاها دی آسان موید پی دی عمل کن غچا مل لکھوں چا شاید پی ودي تساين مويد بيز ديونا ثواب كن غچان شامل حال شايد بي ثواب بي دي افراد كن زمرين وچان قرارتو يا الله مولا امام زماني فيق بي ظهور تعجيل شز دبوز اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان روز جمعة كري فيق بي دعاء فرج تلاوت بچا خدا يرسم مزاد بي كن كري ظهور تعجيل بواتنگان مس چل بچا چا پروردگارا مولا امام زماني فيق بي ظهور تعجيل شز دبوز وچنگا ما خری فیق پی خیر عوان انصار شیطان قرارتون پروردگار غی مرحومین کل غریق رحمت شزده بس غیل کن یری رحمت نمکر که سیراب شزده بس مسافرین کن امن و امان نیم بو کنتی مقصد نگونه که تونه صحیحا سالما ننکهمه لوستون می قسمت شزده بس پروردگار مریض مرزوال شفای عاجل و کامل شزده بس یا مؤمن مؤمنات چه حاجات نگوید نشخمه که روا شزده بس اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.